Mayong gabi sa inyong tanan 'no. So karong adlaw kay manang laag mi karon sa Boulevard 'no. Bahala way kwarta ba sa makalaag day kining isa day na sige ra ngisi day bisan way kwarta day. Okey ra na ba sa makalaag day. Mao na yang gusto day diri na area day sige maho ang kanal day ambot lang asa padung ani. Nangita na daw siya og peace of mind day. Mao na yang gusto day ambot lang day. Kasakit na sa akong tiil day. Pagkahuman day kay nangita mi dig sapatos day no. Nindot yung mga sapatos diri day kaso lang day grabe man jud ka. Ambot lang may kwarta day oy mga pamsa ni kadali day para makakwarta tanin day ambot lang tagai ko ninyo kung basin namo ika effort diha charot. Yung pagkahuman diha day nanakit na jud akong tiil diha day no. Nanglaag ra mo diri para lang gid maka peace of mind ambot lang asa ni padung ani. Yung pagkahuman day wa na jud ko kasabot sa akong gistorya dada day pagkahuman naman diha day kana sige man smile smile sa akong kabidyohan diha day o impact ganon maura na day ambot lang day basta maura na day manguli naman diha day so sa sunod na pod day babush.